ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಎಂದಿನಂತೆ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಜನರು ನಡೆಸುವ ಸೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. तस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं मेन सूत्रं तस्मै समस्त वेदार्थ विजय विघ्नसे नमः. तदस्मृतिनदे पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिर्कं शुद्धं वन्दे श्रीभुवनोर्नवं. प्राणानायम्याम् ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं मः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. देवो मा पूज्योतिरसां तं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम्. अस्यां श्रुतौ श्रेयदेवस्य भवतो नारायणस्य श्रियःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलप्रतिपदेशनः सर्वोत्तन्द्रप्रसिद्धं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन साप्रथं विचक्षणेनार्दनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासप्तश्रमांशेषु सरस्वरस्वरिभूर्देषु अभोवृह्णन् बलिपादिष्ये गुणानत्तागं सुचरगं शर्म इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पुदा पुतमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां तां दृशाः पुता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्य सरस्वती आपो वायुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो अमरापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविशापो ज्योतिषापो जयिषापः सत्यमापः सर्वा देवतापो भूर्भुवस्वरापो. अस्मिन् कुम्भेऽङ्गाचेत्नावायामि यदेष संवरणीय सहस्रमिज्ञाः पाठाविदाः पुत्रा तेभ्यां दृश्यतात विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमतः स्वस्य वर्णमावाहयामि देशमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः. वर्णस्य इदमासनम्
वरुणान्मः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्रयाभरण उपवेतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमानसकरुणानिर्घ्नेन विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंनुतं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवन्देवं दक्षिणाखमच्चेत् आग्नेयस्वाद्यतामेत्वाश्वेदात्तं यथोत्सम्भवः वैराजन्ते सुतन्निधत्तां दृशां दिशाभिधानावनादि यामे स्थान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकर्मणेशक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जामावाहयामि तत्पत्नीक्षेण सेदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विज्ञान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्यजा कुर्यात् सुप्रभातस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मण्यतः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व तस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानि देवतौ तमोढवस्वभागं सरे त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि पश्यसि इन्द्रस्य जशखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीमचक्षुरातुतं तद्विप्रासो वन्यवोजाद्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसहस्रस्य द्रविणोदास्त्रसप्रयंसते द्रविणोदा वीरविषण्णा द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्करुविदापविशम् यदा वै सूर्योदयति यत् नक्षत्रण्येति यावत् तत्सूर्यागच्छेति तद्धन्यं पश्येति तावत् गुरुजत्कारी स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिविराट्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिना वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलबलिवेशना सर्वोत्तन्दविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि पुण्याहं ब्रह्मतोः ब्रह्मन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रह्मतोः ब्रह्मन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रह्मतोः ब्रह्मन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनिन्द्रार्धस्वास्तिनः पूषाश्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्णेमि स्वस्तिनां बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिविराट्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिना वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलबलिवेशना सर्वोत्तन्दविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं ब्रह्मतोः ब्रह्मन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मतोः ब्रह्मन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रह्मतोः ब्रह्मन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्मभ्ये नमसां सद्यां त्रिदेवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धयन्तः शतञ्जीवयं सदस्वीराः ओं भूः अतिविराट्निष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिना वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलबलिवेशना सर्वोत्तन्दविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि वृद्धिं ब्रह्मतोः ब्रह्मन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणावृद्धिं ब्रह्मतोः ब्रह्मन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणावृद्धिं ब्रह्मतोः ब्रह्मन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोशिष्टा मया भवस्थानं ऊर्जेत साधना महेरणाय चक्षे योपस्वदमारुदस्तसमाजेतेन वृषतीरिव मात्रः कस्मारङ्गमावो सक्ष्या जन्मधा आपोजनेधाजनः हिरण्यवर्णास्यः पावकायाः जातः कस्वोजाः सुन्दरः अग्नीय गर्भन्धद्रैवरूपास्थानः प्रसक्तस्याना भवन्तु पवमानस्वजनः पवित्रेण विजर्हिणिः यः पोता सुमनातुमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायव जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण ब्राह्मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं तथाद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणः समीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनातु मा जातवेदामोद्यन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषजं षण्णास्तुद्यपदेः षञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यान्ति देवार्तिरामार्जन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरामार्जन्तां प्रदीच्यान्ति शिखाः पुष्पामार्जन्तां उदीच्यान्ति शापोषदेव वनस्पतिमार्जन्तां
ऊर्ध्वयाहामिदेज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्माद्यन्ताम् अधोदरादरे नागेभ्यो माद्यन्ताम् वास्तवास्पदे प्रजानि यस्मान् तादृशानमिव भवनः यत्ते महे प्रजन्नाशस्वच्छने तद्विदेशं चतुष्पदे वास्तवास्पदे शक्मया सुंसदाति सक्षिमयि शरण्यागातमत्याः आवक्षे मोदयोगे वृन्नोयूयम्बातस्तस्य विश्वदानः अमीवः वास्तवास्पदे विश्वारूपान्याक्षन्ने तथा सेवयधिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहाजानीतोऽस्यन्तोः तमः कदं वसति वीतशोको धातुप्रदादान् महिमानिमीशम् सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताच समिदः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्याम् निहिताः सप्त अतः समुद्राग्रे यत्सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः सृष्टिनेषु भूतातिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनां ऋषद्विप्राणां महिषा मृगाणां शेनो गृध्रानागुस्सैतर्वणानागुस्सोमः पवित्र अत्येतिरेभन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्तीकं स्वरूपाम् अजोह्येकोऽंशमानोऽंशे तेजः त्वेनां भुक्तभोगापजोऽन्यः वर्णान्मा सक्षणान्मा पुनः पाद्यान् समर्पयामि वर्णान्मा सक्षणान्मा दावासा गुडाभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಯವ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಗಲನ್ನು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ನೇತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಶಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುನಃ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಭಕ್ತಜನರು ಅನೇಕ ಗೋತ್ರ ಸೂತ್ರದವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅರ್ಚಕರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. नागराजमावाहयामि सहस्रेशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रसरदेवताभ्यो नमः. इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमध्यं समर्पयामि इदमाचिं समर्पयामि
सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम्। स्वस्ति नः वेदां विश्वनाभगः स्वस्ति देवेन्द्ररमणः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवीशेतनः स्वस्तेः वायुं बभ्रामे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्याधोः भवन्तनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरोऽवसरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति वत्सेरेवती स्वस्ति इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति गृही स्वस्ति बन्धामृतरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पनथदाघ्नदा जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्षवृष्टिनीं महद्धोतम्बायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहद्यसो नापवारुहेम अम्हों चामाङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्त्यात्रयं मनसाताक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ವರನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಣನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಒಡೆಯನೆಂದು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡುವವನೆಂದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಣುವಣುವೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ. ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅರ್ಘ್ಯಾಚರಣೀಯ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶಭೂತನಾದವನು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯದ್ಭಾವ ತದ್ಭವತಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಭಾವನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತಲೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆ ಇವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಮೊದಲನೆಯ ಘಟ್ಟ. ಅರ್ಚಕರು ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಧುವಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ನೆನಪು, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಗುರುತು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿರುವವರು. ಭಕ್ತರ ಇರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಂಥವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಅವತಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾನವ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತ್ಯಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾಚಮನಿಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅವರ ಅಂಗೀಕಾರದಂತೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮಾನಸಿಕ, ಶಾರೀರಿಕ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ವ್ರತಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವಂತಹ ಸಭೆ. ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ, ಕನ್ಯಾದಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಆಘಾರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಹೋಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಮೈ ದೇವಾದ್ರಣಮಾಜಂತ ಮಹ್ಯೈ ಜನ್ಮ್ಯಾನ್ ಹವ್ಯಾಗೋತಿ ಸತ್ಯಾಮ್ನ ಸೌಮ್ಯಾಸ್ತು ಏನೋ ಮಾನಿಗಾಹಂ ಕಥಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಚತಾಮಿ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾಮೇಧ್ಯಾಂ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯಂತು ಶಿವಾನಸ್ಸಂತು ಪ್ರದಶ್ಚನ್ನೋ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀತೋಕಸಾತ ಜಾತವೇದ ಭುವನಶ್ರೇತೆ ಹಿಂಸದವಸೋಜ್ಜನಿಷದೇಃ ಅಗ್ನಿಮಶ್ರದ್ಧಾ ದಿವ್ಯಭಾಗಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾಜನಂ ವ್ಯೋಮಯೋಭೂಃ ಉಪಾವರಹ ಜಾತವೇದಃ ಪುನಸ್ತನ್ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವ್ಯಮ್ಮಣಪ್ರದೀತಿ ಅನುದ್ರೋಣೆ ಅಗ್ನ್ಯಾಯಾ ಹ್ವೀತೆ ಕೃಣಾನೋ ವೇದಾತಿ ನಿಹೋದಾ ಸತ್ಯವರಿಷಿ ಐತೇರ್ಮಿಣಿಸ್ವಾ ನುತೇರ್ಮಿಣಿಸ್ವಾ ಸರಸ್ತೇರ್ಮಿಣಿಸ್ವಾ ದೇವಸವಿದ ಪ್ರಸವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಧಿಮಸ್ರಚ ವೇನವಃ ಸಬುದ್ಧ್ಯಾಮಾಸು ವಿಷ್ಟಾಸಶ್ಚಾನುಮತಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಯೇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ದೇನುಂ ಸೋಮೋರ್ವಂತಮಾಸು ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರುಣಂ ದಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ತ್ರಿಕಂ ಸಭೇಯಂ ಪಿತೃಶ್ರವಣಂ ಹೃದಾ ತಸ್ಮೈ ಸೋಮವಾಹಯಾಮಿ ಜ್ಞಾಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಯೇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾಮಧ್ಯತ್ತನ್ನಾಗಸ್ತೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಮ್ಯತೃಣವಸ್ತತ್ರಿಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾಂಸದೇ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾಮಧ್ಯತ್ತನ್ನಾಗಸ್ತೇಜಮಾನೋಸ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಮ್ಯತೃಣವಸ್ತತ್ರಿಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾಂಸದೇ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಪವಿತ್ರೇಃ ಸ್ತೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೇಸ್ತೋ ಯಜ್ಞೇಃ ವಾಯುಭೂತೇಸ್ತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮನಸಾ ಭೂತೇಸ್ತೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಾವನೇಸ್ತಃ ಪರಶರದ ಪವಿತ್ರೇಃ ಸ್ತೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೋ ದೇವಸವಿದ ಪ್ರಸಪ್ನಾ ತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋತ್ ಸೂರ್ಯಸ್ತರಸ್ಮೈರಾಪೋ ದೇವೀರಗ್ರೇ ಪವೋಗ್ರೇ ಪವೋಗ್ರೇಂ ಯಜ್ಞಂ ನಿಧಾಗ್ರೇ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ದತ್ತೈಷ್ಮಾನಿಂದ್ರೋntೂರ್ಯೇ ಯೂಯಮಿಂದ್ರವನಿಧ್ವಮೃತತೂರ್ಯೇ ಪ್ರೋಕ್ಷತಾಸ್ತಾ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಪೋಸಿ ದಕ್ಷಿಣತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಪೋಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಸ್ವ ದತ್ತಾಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಪೋಸಿ
घृतासि द्रवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छ प्रणयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षेणागं सुता मित्रस्तत्रवं यज्ञं यजमानचदैः ओं प्रणय सोमावः प्रणेष्यामि यजमानवादमिच्छ प्रणयज्ञं देवतापध्यत्तन्नागसविष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षेणागं सुता मित्रस्तत्रवं यज्ञं यजमानचदैः ओं प्रणय को वः प्रणेत्स्व प्रणयतापो देवी प्रणयानि यज्ञं सकं साधयन्तनः दक्षप्रणेतो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवाग्ये प्रजापतिष्ठनपामिन्द्राष्टनपामिज्ञेष्ठनपामि सोमाष्टनपामिज्ञेष्ठनपामि सोमाष्टनपामिज्ञे सोमाभ्याञ्जष्टनपामि प्रजापतिष्ठनपामि ब्रह्मणेष्ठनपामि इन्द्राष्टनपामि वसुभ्यष्टनपामि रुद्रेभ्यष्टनपामि रुद्रेभ्यष्टनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्यभ्यष्टनपामि सुभ्याष्टनपामि पूष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि सोमाष्टनपामि औपासनयज्ञाष्टनपामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यष्टनपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनपामि आर्जन्त्रप्रतिश्रयामि चरुन्द्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषमिते स्वाहा अमृतमसुवारणमसि अन्तर्दमक्षान्तर्धारादयः प्रतिष्ठमक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वरिस्वापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्थास्वतापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्ञां चर्भिः अक्षताचर्भिरिमामे ज्ञेष्ठिकाधेनः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं चायुधं च नीतं च प्रेतं च भुजं च यद्भुजं च समुद्राक्षमजञ्चान्तश्चापराधश्चैमामे ज्ञेष्ठिकाधेनः यमाय नमः निरते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सोऽसे नमः अवरप्रसे नमः पङ्करासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः एतेन्मनस्वा नमतेन्मनस्वा सरस्तेन्मनस्वा द्विविधप्रसवा षष्टिशतसहस्राणि तमक्षयमब्धमानया ऐक्यद्मात्मा जातवेदस्य नेत्रस्य वतेजयत्वतेजास्मान् प्रजापति ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाकुण्डे ब्रह्मन् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा वैन्त्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा समाय स्वाहा अग्निशमाः अभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा अक्षाय स्वाहा अक्षय समाय स्वाहा औपासयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसेतः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आहार होमान्ते स्वरमन्त्रविर्यातरणात् प्रायस्तात् तमतो देवादिवैष्णवहोमं करिष्ये ऐतेन मनस्वान् उदयन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवदप्सव ओं मतो देवाहवन्तुनतो विष्णुकर्मे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानदेवदं तमोढवस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः रधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्वेतः वृदान् विश्वसे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीव चक्षुरात् स्वाहा तद्विप्रासो विन्यमोजाद्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्रं बलग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसेतः प्रासावीः చూచి చూచి నీ పెళ్ళికి సోవాన పాడి ముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి చూచి నీ
तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः प्रतिस्मृतिनिधि पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिरकं सिद्धं वन्दे श्रीघनवर्णमम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिशक्त्या अभ्रेमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां जगदमि पृथिव्यप्तेजवायुवाकाशाहङ्कारमदव्यक्ताख्य सप्तावर्णीयरावृति अस्मिन् मातिब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रतल महातल सातल तलातल सप्तपातालाक्ष सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भोर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानां अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिग्दण्ड सुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजावती संयमनी रक्षावती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नि यमनिरुति वरुणवायु कुबेरीशानाख्य अष्टलोकबालक परिपालिते लोकालोकितलवलयिते लवणेक्षुसरा सर्पदधिक्षीरशुद्धोदगाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रवञ्च सागसान्मणि पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमद्वन्द्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिंपुरुषाहारी लाभदभद्राश्वकेतुकमालकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु ह्य जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्यौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितदामादि सङ्घातपकालसूत्रादि विजेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशीर्वत्सहस्रावसानि एकैकतलापक्रमेण सर्वदा शमसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिणीकृत अग्निष्टोमत्राप्ताप्तोर्याम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूह अन्तर्यामि अच्चावतार स्वरूपरुणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टायुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीवदादि नारायणस्य अनेककोटि नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अच्छावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशम्नः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर राशि जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी
ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನಾಪ್ನವಾಣಾರು ವೇದರ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾಣಿದ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವದೀಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿದ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮ್ಯಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪದನಿಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಯಾವತ್ಸಾರಣೆ ಧ್ರುವತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವದೀಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪದನಿಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೇಣರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುದಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜೀರ್ಷ್ಯ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾಂ ಸ್ವರೂಪಾ ಸರ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಾಪತೀಃ ಕನ್ಯಾದಾನಸುಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಕಮಲದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಕುಂತಿ ಮೊದಲಾದಂತಹವರು ಅನೇಕ ಭಕ್ತಜನರು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪರಾಕ್ರಮವಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ. ಯಾರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿವೇಕ ಚಕ್ಷುವನ್ನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವುದು ತಿರುಮಲ ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೋತ್ತಮನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಕೋಟಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು ಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿ ಹೊರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆಂಕಟನಾಥನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತನ್ನ ಮಹಿಮಾ ವೈಭವದಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಶಬ್ದಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಹದ್ದು ಅಪ್ರತಿಹತವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಮೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಸೇವೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಧಿ. ವರನು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಧುಗಳ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆವಾಹಿತವಾಗಿರುವ, ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಭಗವಂತನ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಜನರು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿಯಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವಾದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗಂಧಚಂದನಾದಿ ಲೇಪಿತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಗಲಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಚಿತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಔದಾರ್ಯವೇ ದಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ. ದಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುರ್ಲಭವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೆಲವು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮಾವತಾರ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಅವತಾರಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಅವತಾರಗಳು. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅವತಾರ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧೋರಿಮಾಗಂ ಸಮೇತ ಭಕ್ಸದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ತೈ ದತ್ತಾಯಾದಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯೇ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರಿಯಂಬಯೋಚರದಿಭ್ಯೋ ದದಾತಿ ಶ್ರಿಯಂಬಸಾನಾಮೃತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯ ಸಮಿಧಾಂ ತದ್ರೌ
माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि सुभगे रक्षत्वं भवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु प्रजापतिष्ठो मुदं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधोरिमागुं समेतवस्यत सौभाग्यमत्वयि दत्तायादास्तं विपरेतनाम् मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अग्निरीत प्रथमो देवता नागम सह भाषाद तदेकं राजावरण मन्यतां धेगुस्त्रीपुत्र हन्नरदात्सा यमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमुडिया तहं वत्सराजगे स्वाहा तत्त्वायां ब्रह्मणा वन्दमानस्नाशाः स्तेजमानो अविर्भिः अहेडमानवर्णयः बोद्रशं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य डवयाशिष्टाः अजिष्ठो वर्णितमस्सोषिडानो विश्वाद्वेषागिं च प्रमुत्यत्स्वाहा तत्तन्नो अग्नेयमो भवति नेदस्यावसौव्यष्टौ अभयक्ष्णावरणं सहोनेयति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि वे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओं भूः अतिविरक्तेष्टायां
శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా నుతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసేన తపస్వ ఇమాం లాజాంతి ఆర్జమభిగార్య ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణానుమా తుభ్యంతు సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవబ్లూతేగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోరోహిదేనాగమృసేనో తజ్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తామతాగం అణు విశ్వావదత్వయావ్యం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నారిబబ్రూదేగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోరోహిదేనాగమృసేనో తజ్జన్యస్య పుష్పేణ దస్తామృతాగం అణు విశ్వావదత్వయావ్యం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవబ్రూతేగ్నౌ లాజానవంతి దీర్ఘాయురస్తరేవతరేదంతాం జ్ఞాతయోమస్వాహ ఉదాజుసా స్వాయుషోరోహిదేనాగమృసేనో తజ్జన్యస్య పుష్పేణో దస్తామృతాగం అణు విశ్వావదత్వయావ్యం ధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషః ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వః ఓం భూర్భువస్వః తేనముఖస్థాః తేనముఖస్థాః సరస్వతేనముఖస్థాః దేవసేదాప్రాసామిః ఓం భూహోతివ్రత్యుష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే స్వరమంతర్యాతరుణాత్ ప్రాస్తాత్తమతో దేవాది వైష్ణవహోమం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా నుతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసేదప్రభవ అతో దేవాహమంత్రతో విష్ణుచక్రమే దివ్యా స్మృతుహాం స్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేదాను దేవతం సమోఢమస్వాం సరే స్వాహ త్రీణిపదాభిచక్రమే విష్ణుగోపాదాభ్యా తదో ధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాన్ విసేదోదానుసేంద్రసేజసగా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా సంసూర్యః దివి విచక్షరాతగ్ స్వాహ తద్విప్రాసో వన్యమోజార్ధవాగం దత్సమిందే విష్ణోర్చిత్రం పదగ్ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ ఐతేనముఖస్థాః నుతేనముఖస్థాః సరస్తేనముఖస్థాః దేవసేదాప్రాసామిః ఓం భూహోతివ్రత్యుష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం కర్మ సాఫల్యం పృష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతేన మునిస్వా నుతేన మునిస్వా సరస్తేన మునిస్వా దేవసేదప్రభవ యదస్య కర్మణోత్తరే తం విద్యాన్వన్మహాకరం అగ్నిస్తస్సుష్టాతం కరోతు స్వాహ అగ్నేః సృష్టకృతే స్వతాహతాదేనం కామానగు సముద్రత్రే స్వాహ అగ్నేయ స్వాహ అగ్నేర్నారాయ స్వాహ అగ్నేర్నమదే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్యः స్వాహ సర్వాభ్యో దూతాభ్యः స్వాహ సర్వత్రేవాదిష్టం సర్వత్రేవాణాదిష్టం దేవతముష్మై స్వాహ అగ్నేః సృష్టకృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపదే స్వాహ యన్మాత్మనం ఇందాభూదగ్నిస్తత్పునరాః జాతవేదావచుషే స్వాహ పునరగ్నిశ్చక్షురాత్ పునేంద్ర బృహస్పతి పునర్మేశ్వాజ్వం చక్షాత్మక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ దృష్టేభ్య స్వాహ బేజందృష్ట్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ ద్యోరాధ్యై స్వాహ దేవీభ్య స్వాహ తనూభ్య స్వాహ వృద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఆశ్రాయతమత్యాశ్రాయతం షట్కృతమతనోక్తించగ్ని అతిరిక్తం కర్మణేక్షేణ పర్వాన్ ప్రణేతకల్పేన్ స్వాహ కులాతిరేదేవాన్ స్వాహ యథోశేషధిమే స్వాహ సమితసి తేజోస్తేజోమయధేః స్వాహ యమస్సధీమేం ప్యోర్మే పాయ స్వాహ సూర్యస్సధీమే చక్షుర్మే పాయ స్వాహ సోమస్సధీమే చిత్తమే పాయ స్వాహ వాయోర్ధీమే ప్రాణాన్మే పాయ స్వాహ బ్రహ్మణోధీమే బుద్ధిమే పాయ స్వాహ सप्तते अग्ने समित सप्ते सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इति सप्तयोनि रावणस्वाहुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वोषधे वनस्पतिं दर्भाश्च भुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पतिर्जीर्णं वोषधे वनस्पतिं दर्भाश्च जीर्णः स्वाहा समन्तां भविष्याहुतेन समादित्येषु समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समितसप्तैः सप्तहे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः श्रद्धात्वा इति सप्तयोनि रावणस्वाहुतेन स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्टप्तदेन ओं नमः तिञ्जमनसा प्रजापते स्वाहा अग्निस्त्रिप्यदो वेदस्त्रिप्यदो देवस्त्रिप्यदो पृथ्वीस्त्रिप्यदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां
ಓಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಂ ದರ್ಭಾಸ ತ್ರಿಪ್ಯಂತಾಂ ಯಕ್ಷಪ್ರದಾ ಮಹಾಪ್ರದಾಮ ಸಾಕ್ಷಿಂ ಸ್ತುತ್ರಿಪ್ಯಂತಾಂ ಐತೇನ ಮುಗ್ಗುಸ್ಥಾ ನಿಮಿತೇನ ಮುಗ್ಗುಸ್ಥಾ ಸರಸ್ತೇನ ಮುಗ್ಗುಸ್ಥಾ ದೇವದ ಪ್ರಾಸಾವೀ ಪವಿತ್ರಮಸ ಪವಿತ್ರಂ ಮೇ ಭೂಯಾತ್ ಸಹ पूर्णमसी पूर्णम मे भूयात् सह सन्मे भूयात् सह क्षितमक्षितेजं क्षिमां मे चेष्टाः प्राच्यान् देवात्र्य मार्जन्ताम् उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णु सदरमसि पश्चिमतः विष्णु सदरमसि प्राच्यां विष्णु सदरमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवौषधयो मृदां प्रषदेश्च दिवङ्गच्छततानुरुष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं श्रद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्षक्षेत्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्षेत्र्यायुषम् आबोहिष्टामयो भोस्तान ऊर्जे दादना महेरणाय जस्वे योपस्वदमार्दस्तस्य भाजयतेन उषतिरिव मात्रः तस्मारिङ्गमापो चक्ष्याय जन्मथा आपो जनेथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वी भूयासुमत्तेऽग्नि वर्चस्विनाहं वर्चस्वी भूयासुमत्तेऽग्नि हरस्विनाहं हरस्वी भूयासु मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दाद मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योऽध्राजो दातु योक्तुन्द्रके देवतगान् मातोर्नमः दुभ्राजमाणसरसमध्या समावृषभरोहिताक्षसूर्यो पश्चन्मनसापनातु वोञ्च मे सदस्य मे यज्ञोपदे नमः यत्तेः ज्ञानं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च तम्बा सथे नम्बा पुष्पही नम्बा होत्री नम्बा वरदत्तारपाग्ने जातवे से भगवान् पज्जर्दवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा रुद्रात्मना वा भवते स्वभावादे करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यमुपगच्छ सर्वं श्रीभुवनेरासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಧುವರರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದ್ಯಗಳು ಗೋದಾದೇವಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು. ಆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಭಕ್ತರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಧುಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಧುವರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಇದೀಗ ಈ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಆನಂದಮಯವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಪುಷ್ಪಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಭಕ್ತಿಭರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಉಳಿದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಂಗಳಾಕ್ಷತೆಯ ವಿತರಣೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಗೋವಿಂದನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
గట్టే పెండ్లి కూతురు, పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను, వడివెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా నమో